Sa Paranaque Public Market. Good morning. Si Letus, oh. Ayan. Letus. Yung. Sila gulay. Yung. Tatayabe, tingnan niya. Ayun, oh. Yung. Yun, oh. Kaway-kaway dyan. Hi vlog! Welcome to my guys! Welcome to my guys, ha. Yun. Hello, vlogger, ha. To my guys, ha. Good morning, Katilde. Yee! Ito ang prustasan ni Katilde. Ayan, oh. Yee! Ayun ang tropang isda, oh. Ayan, oh. Yee! Dito yan sa Paranaque Public Market. Sila gulay. Gulay! Kay Willie! Morning! Ayun, oh. Yan. Oh, alcohol daw. Oh, ayan. Oh, hi. Good morning. Good morning. Si Keratin. Moron. Sarap yan, ha? Si Buko. Yan. Itlog. Yun, oh. Sarap naman pampangat no, no? Anong isda mo yung oh? Woo! Pampangat. Ayan, oh. Good morning. Good morning. Ito sila boneless. Boneless bangus. Yan. Okay. Good morning. Ito. Ayun, oh. Ayun si Bess. Ang daw gusto. Kaway-kaway. Tatayabe, ha. Tatayabe. Pot-pot! Morning! Ayun, oh. Sila pot-pot, oh. Busy. Kaway-kaway naman dyan! Kaway-kaway, mga kano. Yan. Yee! Ayos! Ayan, dito tayo. Paranaque Public Market. Oop! Ikot-ikot tayo. Good morning. Bili na! Ayun, bili na. Ayan, pot-pot! Yee! Ang kay paring Arnold. Sila pot-pot. Good morning! Ayun, oh. Good morning. Kaway-kaway. Masarap na si Charon. At masarap na prutas, avocado, papaya, saging, at saka pinya. Galing Cavite. Ayan po, si Miss Pagsisihan. Ayan po, si Charon. Bulacan. Pamangkin ni Tata Pablo. Ayun, oh, pinya, oh. Ang tamis niya, ang galing Cavite, Tagaytay. Yummy! Ayun, oh. Yan, si nanay. Ayos yan. Pinya daw. Ayos. Yan ang mga hipon, talaba, alimango, tahong, alaan. Ayun, nakita ko po ang aking kaibigan. Ayan ang aking kaibigan. Oo. Yun, oh. Eloy, bakit naman? Ayos yan, hanap buhay eh. Ayos yan! Tatay Abe, check mo sa Tatay Abe. Ayan ang aking kaibigan. Kaway. Yan, Tatay Abe sa YouTube. Oh. Okay. Ang dami hipon. 180 di 360. 1 kilo ba? Okay na. Yun, oh. Salmon dory. Yan, Almahan daw. Ayan.
Eto, mga tiga Cavite to. Presko, paninda. Ayan, aba, ay may kitang. Oh, kadami, alupihan. Ayun, tropa. Ay, ano natin, yun, ang tropa ko dito. Yan, ayos. Ay, okay, good morning. Ayos.